اکبر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون ہوتا۔ او کہیے جناب آخ مہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا۔ سن رہا ہوں، کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں جناب یوزارسیف کی شکایت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کیا انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کاہنان معبد کو گندم، درہم اور دینار کے عوض فروخت کیا کریں؟ کیوں حق نہیں پہنچتا؟ گندم عوام کا سرمایہ اور ان کی برسوں کی محنت کا ثمر ہے، تو پھر معبد آمون کو یہ گندم بلا معاوضہ کیوں دی جائے؟ گندم بلا شبہ عوام کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آمون بھی عوام سے تعلق رکھتا ہے اور کاہنان معبد لوگوں کے ایمان کے محافظ ہیں۔ اگر معبد آمون کی نیک دعائیں آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو کیا آپ لوگ وسیع پیمانے پر گندم کی ذخیرہ سازی میں کامیاب ہو سکتے تھے؟ لیکن ہمیں آپ سے اتفاق نہیں۔ جہاں تک ہمیں پتہ چلا ہے، آپ لوگوں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی تھی کہ لوگوں کو جناب یوزارسیف کے ساتھ عدم تعاون پر اکسائیں اور انہیں گندم کو حکومت تحویل میں دینے سے باز رکھیں۔ یہ تمام باتیں بے بنیاد ہیں جو پھیلائی گئی ہیں۔ وقت آنے پر ہم آپ کو یہ ثابت بھی کر دیں گے۔ لیکن میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ اب جبکہ آپ عوام کے خادم کاہنوں کو رقم کے عوض گندم بیچنا ہی چاہتے ہیں تو 3 گنا زیادہ قیمت پر کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور دولت و ثروت رکھتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خدائے آمون کی سیم و زر سے بھری ہوئی تجوریوں کے منہ تھوڑے سے کھول دیے جائیں؟ کیا خداؤں کے ان خزانوں کو کڑے وقت میں بھی کام نہیں آنا چاہیے؟ معاف کیجیے گا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے معبد آمون کے خزانوں کو خالی کرنے کے لیے بساط بچھائی گئی ہے۔ کیا آپ کو گندم خریدنے پر کسی نے مجبور کیا ہے؟ نہیں، کسی نے مجبور نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم گندم کو مہنگے داموں خریدنے پر راضی نہیں ہیں، حالانکہ ہم اس سے کئی کم قیمت پر گندم اوروں سے خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جناب آخ ماہو، آپ جہاں سے اور جس قیمت پر چاہیں گندم خرید سکتے ہیں اور چاہیں تو کسی ہمسائے ممالک سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ۔ امید ہے کہ ہمارے اس اقدام کو حکومتی مفاد کے خلاف شمار نہیں کیا جائے گا۔ عالی جناب، ان کا یہ اقدام حکومتی مفاد کے خلاف ہوگا اور اس طرح گندم کی درآمد سے تو آمون کی شکست کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ پریشان مت ہوں، میں اپنے خدا کی جانب سے کچھ ایسی باتیں جانتا ہوں جو یہ کاہنان نہیں جانتے۔ یہ لوگ جلد ہی ہم سے گندم خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چونکہ مجھے یوزارسیف اور ان کی دوراندیشی و حکمت پر مکمل بھروسہ ہے، لہٰذا میں معبد کے اقدامات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ امید کرتی ہوں کہ جناب یوزارسیف کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوں۔ آپ کے اطمینان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام ہمسائے ممالک بھی قحط سے دوچار ہیں، تو آنکھ ماہو اور کاہنان کسی بھی سرزمین سے گندم حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس کی خبر نہ تھی۔ کاہنوں کی شکست کے لیے تو یہ بات اچھی ہے، لیکن ان ممالک کے لوگوں کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کوئی تدارک نہیں کیا ہے، لہذا انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کنان کے لوگ قحط میں کیا کریں گے؟ خداوند ان پر رحم کرے۔ یہودا، دیکھو
ये इतनी सी गंदम 10 खूंशों से निकली है। ये गंदम तो काश्त करने के लिए नाकाफी। बिन्यामीन, जाओ बाबा से पूछो कि सारी गंदम ऐसी ही है। आया हम इसे काश्त करें या रहने दें? हाँ, उससे मशवरा ले। जी अच्छा, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। हम दीन हनीफ इब्राहिम के पैरोकार हैं और हमारी किताब आसमानी सहीफा है। दादा जान हजरत इब्राहिम कौन थे? वो मेरे दादा थे, खुदा के पैगंबरों में से एक पैगंबर थे। मेरे दादा केनान में आने वाले पहले शख्स थे। दादा जान, मुझे ये पूछना था कि हमसे पहले भी कोई केनान में आबाद था या यहाँ रहने वालों में हम लोग ही सबसे पहले हैं? नहीं मेरी जान, हमसे पहले भी केनान मौजूद था और दूसरे लोग यहाँ पर आबाद थे। दादा जान, हमें बनी इसराइल क्यों कहा जाता है? केनान वाले शुरू ही से तुम लोगों को बनी इसराइल कहते हैं, चूंकि तुम लोग मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद हो। चूंकि मेरा नाम इसराइल है, लिहाजा तुम लोग और तुम्हारे बाप सब फर्जंदान इसराइल कहलाए जाते हैं। दरूद बन नबी खुदा। क्या बात है बिन्यामीन? बाबा, इस साल गंदम की फसल ऐसी हुई है, इसे काश करें या नहीं? अगरचे ये न होने के बराबर है और काफी मेहनत तलब है, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो सख्तियों के कई साल दरपेश हैं। जितनी है उसी को काश्त कर लो और जिस कदर मुमकिन हो जखीरा कर लो और असराफ से इज्तनाब करो, वगरना ये कहत हमसे बहुत बड़ा खिराज वसूल करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे और एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर पूछों में दाने नहीं भी हुए तो कम से कम जानवरों के चारे के काम ही आ जाएगा। यही उगा दो, यही उगा दो, ये भी गनीमत है। ठीक है बाबा। तीस साल होने को आए, मेरे बच्चों की जिंदगी से खैर बरकत हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। जब से इनका भाई गुम हुआ है, हजार कोशिशों के बावजूद भी नाने शबीना को मोहताज रहते हैं। हाँ तो बच्चों, हम क्या बातें कर रहे थे? गंदुम कहाँ है? सिवाय युदार सीप के किसी के पास गंदुम नहीं। सारी गंदुम तो उसने अपने गोदामों में भर ली है। जानता हूँ, मेरा मतलब मिस्र से, बाहर से है, हमसाए ममालिक से। मुझे बस किर्त और हितानी की खबर है। ये दोनों ममालिक भी कहत का शिकार है। दूसरे ममालिक में पता करवाओ, शायद वहाँ से ही कुछ गंदुम का इंतजाम हो जाए। ठहरो। पहले शहर में अपने आने की वजह बयान करो। हमारा मुल्क भी कहर ज़दा ममालिक में से है। पता चला था कि मिस्र में अनाज मिल जाएगा, बस इसीलिए आए हैं। हो सके तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप लोग खावरी हैं ना? जी बिल्कुल जनाब। रुकें जब तक कि मैं आपके बारे में हुक्म लेके आऊं। इन लोगों को यहीं रोको, मैं अभी आता हूं।
اب تک تقریباً 400 غلاموں کے صاحبان ناقابل برداشت اخراجات کے باعث اپنے غلاموں کو آزاد کر چکے ہیں۔ یہ غلام اب ضرورت مندوں کی فہرست میں شمار ہوں گے، لہٰذا انہیں بلا معاوضہ گندم دی جانی چاہیے۔ بلا معاوضہ گندم کیوں دی جائے؟ ان سے کوئی کام کیوں نہ لے لیا جائے؟ آپ لوگوں کو گندم کی تقسیم اور گوداموں کی نگہداشت اور نگرانی کے لیے یقیناً کئی لوگ درکار ہوں گے، لہٰذا انہیں کام کے عوض گندم دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ آفرین آسناد، نہایت ہی مناسب تجویز ہے۔ مجھے جناب آخناتون اور بانو نفرتی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جنہوں نے میرے لیے آپ جیسی شریک حیات کا انتخاب کیا۔ اس طرح سے افرادی قوت کی درپیش کمی کو ان غلاموں کے ذریعے بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ درود بر یوزار سیف دانا و حکیم۔ درود خداوند ہو آپ پر بھی۔ علی جناب، میں شہر کے شرقی دروازے کا پہرے دار ہوں۔ کچھ لوگ ہمارے پڑوسی ممالک سے جو خود کو خاوری بتا رہے ہیں گندم خریدنے کے لیے آئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے پوری طرح سے اطمینان کر لیں کہ کیا واقعی وہ قحط زدہ ہیں۔ قحط زدہ ممالک کے علاوہ کسی کو گندم نہ دی جائے۔ اور قحط زدہ ممالک کے ناموں کی فہرست میں آپ کو ابھی دیے دیتا ہوں۔ منافع خوروں سے بچنے کے لیے ہر ایک کو صرف 1 ماہ کی گندم دی جائے، یعنی 10 پیمانے سے زیادہ گندم کسی کو نہ دی جائے، اور یہ قیمت بھی فراوانی کے زمانے کے حساب سے ہی لی جائے، اور ان کے نام اور دیگر قواعد کا اندراج کر لیا جائے تاکہ مہینے میں 1 بار سے زیادہ گندم نہ لی جا سکے، اور ان کے اسباب کی بھی اچھی طرح تلاشی لی جائے کہ کہیں اپنے ساتھ کوئی اسلحہ یا کوئی اور جنگی ہتھیار نہ چھپایا ہوا ہو۔ یہ ان قحط زدہ ممالک کے ناموں اور لازمی احکامات کی فہرست ہے۔ آپ کچھ تو کریے بانو، وہ لوگ معبد کو نابود کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ گندم دینے سے پہلے بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ میں کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اب تو مدت ہوئی قصر میں میرے عمل دخل پر پابندی لگا دی گئی ہے، میرے سامنے کوئی بات نہیں کی جاتی، اور مجھے بھی معبد کا ایک کارندہ اور طرفدار سمجھتے ہیں۔ اگر فی الحال ہمیں چند ماہ کی بھی گندم مل جائے تو کافی ہے، اگلے سال تو ہونے والی فصل سے معبد خود کفیل ہو ہی جائے گا۔ آنے والے 5 سالوں تک تو بارش کا کہیں کوئی امکان نہیں، لہٰذا گندم کی پیداوار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں معلوم کیوں یوزار سیف کی تمام پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو۔ ہماری امیدیں ہمیشہ آپ سے وابستہ رہی ہیں بانو۔ اس قصر آخناتون میں آمون ہو تب سنا تم نے؟ میرا بیٹا آمون ہو تب ہے، میں ہمیشہ اسے اسی نام سے بلاؤں گی، اور یہ مذاق خیز نام میں کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ جی بہتر، بہت بہتر، وہی آمون ہوتب۔ قصر آمون ہوتب میں صرف آپ ہی ہمیشہ ہماری پشت بنا رہی ہیں بانو۔ اب اس کڑے وقت میں آمون کے خدمتگاروں کو یوں تنہا مت چھوڑیں۔ آپ ایک بار پھر جناب معافی چاہتا ہوں، جناب آمون ہوتب کے پاس جائیے، شاید معبد کی ضرورت اور گندم کا انتظام کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اپنی سے پوری کوشش کروں گی۔ خداؤں کے غضب سے ڈرو، آمون کے قہر سے ڈرو۔ آمون ہو تب، اگر آمون نفرین کر دے تو تم اور تمہارے یہ سارے گودام جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ یوزار سیف نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، ہم سب کو دھوکہ دیا۔ چھوڑ دو مجھے، آمون کرے یہ قصر ویران ہو جائے اور تم اور یوزار سیف نابود ہو جاؤ۔ چھوڑو مجھے مخو، چھوڑو مجھے، اس سے زیادہ آمون کو غضبناک مت کرو۔ بانوتی بہت غصے میں ہیں، یقیناً معبد کی جانب سے کوئی ناگوار بات سنی ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً انہیں کاہنوں کی ناکامی کی خبر ملی ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انہیں گندم کی دستیابی میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ جب کبھی میں آپ کے ایمان کے متعلق تردد کا شکار ہونے لگتا ہوں تو آپ اور آپ کے خدا کی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی دیکھ کر میرا ایمان دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ آپ کا اپنے خدا سے بہت نزدیکی رابطہ ہے. ہم اب تک خدا یکتا کے مقابل آمون کی شکست کا بارہا مشاہدہ کر چکے ہیں. یقیناً گندم کی خریداری کے سلسلے میں آنکھ ماہو کا ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دینا ان کی شکست کا ثبوت ہے. آرزو یہ ہے کہ آئین یکتا پرستی کا مصر کے سرکاری آئین کے طور پر اعلان کروں اور شرک و بت پرستی کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دوں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب وہ دن زیادہ دور نہیں ہے. بس اس وقت تک اور صبر کر لیجئے کہ جب تک معبد آمون کے خزانے کم اور لوگوں پر آمون اور دیگر خداؤں کے عیوب زیادہ ظاہر ہو جائیں. یعنی وہ دن بھی آئے گا کہ جب کئی ہزار سالہ اس جھوٹے اور خود ساختہ خدا آمون کے اقتدار کا خاتمہ ہو جائے گا. خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ شرک کو بت پرستی پر یکتا پرستی کا غلبہ ہو جائے اور یہ وعدہ خداوند بہت جلد تحقق پائے گا. بس میری واحد پریشانی بانوتی کی جانب سے ہے. وہ معبد کے کاہنوں کو آپ کی حکومت یا ہمارے عہدات کے خلاف استعمال کر سکتی ہیں. اگر بانوتی سے اتنا ہی خطرہ لاحق ہے تو ہم انہیں قید کروا سکتے ہیں. نہیں جناب فرمانروا، بس اتنا کافی ہوگا کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ وہ ہمارے مخالفین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ کر پائیں. بہت خوب. ہورمہوب کو بلاؤ. میری ماں کو ان کے قصر میں نظر بند کر دیا جائے. کاہنوں کو ان سے ہرگز نہ ملنے دیا جائے اور اگر وہ مجھ سے ملنا چاہیں تو انہیں میرے پاس لایا جائے. تاہم کسی کو بھی ان کے قصر میں ورود و خروج کی اجازت نہیں ہوگی. ہم نے پڑوسی ممالک کے تاجروں سے گندم کے درآمد کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. ان کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ممالک بھی قحط سالی کی زد میں. شہر میں بھی کسی کے پاس گندم نہیں، اور اگر کسی نے ذخیرہ کیا بھی تھا تو وہ بھی 2 سال کی مدت میں ختم ہو گیا. کوئی اور چارہ نہیں. معبد آمون کے ہزاروں افراد پر مشتمل خادمین کو بھوک سے مرتا نہیں چھوڑا جا سکتا. ہمیں اسی قیمت پر گندم خریدنی پڑے گی. لیکن جناب، معبد کی تمام تر طاقت انہی خزانوں پر منحصر ہے. معبد کی اصل طاقت اس کے حامی اور خادمین ہے. ہم انہیں بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت گندم معبد کے ان خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو گئی ہے. تو ناچار ہمیں معبد کے خزانوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. جائیں اور معبد کے خزانوں میں سے کچھ صندوقچے لے جائیں اور اس کے عوض ٹپس کے گوداموں سے جا کر گندم خرید لائیں. بس گندم لیے بغیر واپس نہیں آنا ہے. ملاحظہ کیا؟ ہم یوزار سیف کے مقابل شکست قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. لیکن میں مناسب موقع ملتے ہی اخناتون اور یوزار سیف کا کام تمام کر دوں گا. کی مار ہو یوزاسیف پر. آمون کرے یوزاسیف نابود ہو جائے. یہ خزانے آمون کی عظمت اور معبد کے اقتدار کے استحکام کا باعث ہے. میری دعا ہے کہ یوزاسیف اور آخناتون پر خداؤں کے قہر و غضب کی بجلی گرے. 1 پیمانہ 2 3 4 15 پیمانے رائے وانس کے لیے. تم پہلے کنیز تھی
10 पैमाने ये लो। 10 पैमाने। अगला शख्स। आमून का ये तमाम सिक्के अंगारे बन जाएं और आपके ये सारे गोदाम जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन फिलहाल तो इन सिक्कों की जुदाई में आप जले भुने जा रहे हैं, इसलिए आप तो इस आग में जल के भस्म हो सकते हैं, हम नहीं। ये सारे 3000 सिक्के हैं। हाँ। बराए माबद 1000 पैमाने। अगला शख्स। ख्याल से एक दाना भी जाया तो एक सिक्के में हमें 3 सिक्कों में। देख रहे हो, हमारे दिए हुई हदियों नजराने हैं। हाँ, सिक्के का हमने खुदाओं पर निसार किए थे, ये लोग खुद पर निसार कर रहे हैं। लोगों के पेट भूख के मारे उनकी पीठ से जा लगे और ये इतने शिकम सहरे के अपनी निकली हुई तोंदों के बायस उन्हें सामने चीज दिखाई नहीं देती। माबद के नाम पर बटोरते हैं और खुद खा जाते हैं। आहिस्ता भाई आहिस्ता, जमीन पर मत गिराओ, ख्याल रखना। 15 पैमाने। फिर वापस आकर दोबारा भी लाना है। इधर रखो। हाँ, तुम इनके पीछे जाओ, मैं भी आता हूँ। ध्यान से रखना। जरा ख्याल से जाना, गंदम की हिफाजत करना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी ज़ईफा, क्यों लोगों की अजियत का बाइस बनते हो? चलो जाओ कहीं और जाकर खेलो। चलो चलो। क्या आप बीमार हैं? बानो जुलेखा, ये आप हैं? तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं भी कस्र के खिदमतगारों में शामिल थी। जब आपने सब खिदमतगारों को आजाद किया था तो मैंने भी अपना घर बसा लिया था। अगर सच पूछे तो मैं अब भी आपकी खात्मा हूँ। मुझे खुशी हुई तुमने घर बसा लिया। चलें बानो, मेरे घर चलें, यही नजदीक है। नहीं, मुझे जाना है। मगर कहाँ? कस्र का रास्ता इस तरफ नहीं है। किसी ने बताया है कि यूजार सिर्फ मिनफीस जाने का इरादा रखता है। मैं दरवाजे सूर्य तक जा रही हूँ। चूंकि नील में पानी कम है, लिहाजा यूजार सिर्फ इसी रास्ते से मिनफीस जाएगा। मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये आपसे किसने कह दिया? किसी आशना ने बताया है? यकीनन किसी ने आपको तंग करने की कोशिश की है बानो। नहीं, यही इसी गली कूचे का कोई नौजवान था। और आपने उसे कोई न कोई इनाम जरूर दिया होगा। जो मेरे यूजार सीफ का मुर्दा सुनाए, क्या उसे कोई इनाम नहीं देना चाहिए? फिर चाहे वो खबर झूठी ही क्यों ना हो। और अगर हकीकत हुई और वो बताई हुई जगह पर वाकई आ गया तो? लेकिन बानो, आपको तो साफ दिखाई नहीं देता, तो फिर आप यूजार सीफ को किस तरह देखेंगी? अभी मुझे धुंधला सा दिखाई देता है। वैसे भी मुझे यूजार सीफ को देखने के लिए इन ज़ाहिरी आंखों की जरूरत भी नहीं। मेरे लिए तो उसकी खुशबू का सूंघ लेना ही काफी है। वो हमेशा मेरे पास होता है। जब भी आंखें बंद करती हूँ, वो मेरे सामने आ जाता है। मेरा तो एक पल भी उसके बगैर नहीं गुजरा है। अगर ऐसा ना होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। बेचारी जुलेखा, कभी इनका इश्क सिर्फ हवस पर मबनी था, लेकिन अब तो ये हकीकी मानों में आशिक हो गई हैं।
क्या बात है आली जनाब, आप किसी को ढूंढ रहे हैं? किसी ने मुझे यूसुफ कहकर आवाज दी है, हालांकि सब मुझे मेरे मिस्री नाम से जानते हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? एक खातून जो मुल्तजी अंदाज में अपने पूरे वजूद से मुझे यूसुफ के नाम से पुकार रही थी। काफी मानूस आवाज थी। देखो था, तुम्हें वो दिखाई दे रही है? किसी को भी ढूंढना बेसूर है। आपके इतने सारे चाहने वालों में किसी एक को ढूंढना, वो भी महज आवाज की बुनियाद पर, नामुमकिन है। हरकत नहीं। तामा, वालिद का नाम पवादमा। तो आप लोग आजाद हो गए? आप लोग 1 माह की गंदुम बिला मुआवजा ले जा सकते हैं। 10 पैमाने आगे आओ। क्या मीनी, वालिद का नाम बेंगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी आजादी की सनद है। आप भी 1 माह की गंदुम मुफ्त हासिल कर सकती हैं। 10 पैमाने। अगला शख्स। ये तुम्हारे 20 पैमाने गंदुम, जाओ। पता नहीं क्यों मैं उन्हें भुला नहीं पा रही हूँ। इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जुलेखा से? पहले उनकी हवस परस्ती पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे उनसे अपनायत सी हो चुकी है। वो निहायत ही काबिल रहम हो चुकी है। अरे हम यहाँ कैसे पहुँच गए? पता नहीं, हमारा तो यहाँ आने का कोई इरादा ही नहीं था। इतने सालों तक कहीं भी गए, वापस यहाँ आने की आदत सी हो गई है। अगर अभी बानो जुलेखा हमें देख लें तो कहेंगे क्यों फिर आ गए तुम लोग जहाँ। क्या ख्याल है, थोड़ी सी गंदम बानो को ना दे दें? हाँ, दे दो, क्योंकि मुझे पता है कि बानो तो गंदम लेने के लिए कभी नहीं जाएंगी। मुझे तो डर है कि कहीं भूख से मर ही न जाएं। हाँ चलो चलो। क्या मतलब, बानो जुलेखा घर पर नहीं है क्या?
पता नहीं, शायद कसर के अंदर हूँ। बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, बानो जुलेखा, बानो, 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 बानो जुलेखा, बानो, कहाँ हैं आप? बानो, कहाँ हैं आप? याद आ गया। तामा, मुझे पता है वो कहाँ गई होंगी। जहाँ हमेशा होती हैं, अभी आती ही होंगी। चलो तब तक थोड़ा सा गंदम पीस कर आटा गूंद लेते हैं। ताजा रोटी की खुशबू। कौन है यहाँ? मैंने पूछा कौन है यहाँ? सलाम बानो, खुशामदीद बानो। हमने सारा कसर छान मारा, आप ना मिली। ये लीजिए ताजा रोटी। हम जानते थे कि अभी आप आते ही होंगे और यकीनन शदीद भूख लगी होगी, लिहाजा आपके लिए ताजा रोटी पकाई है। बड़ी बातें बनाना आ गई हैं। तुमसे यहाँ दोबारा आने को किसने कहा था? आइए बानो, आइए यहाँ आराम से बैठ जाइए। पहले गरम गरम रोटी खा लें। हमने सोचा कहीं बानो को भूख न लगी हो, लिहाजा थोड़ी गंदम पीसी और गरम गरम रोटी तैयार कर ली। और हमने थोड़ा सा आटा यहीं पर रख दिया है। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे कि एक नजर बानो को देख लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं। भला कोई अपने घर को भी छोड़कर जाया करता है। हमारा तो कोई ठिकाना नहीं जहाँ जाएं बानो। बचपन से अब तक इसी कसम में जिंदगी गुजारी है, अब कहाँ जाएं? और फिर हमें यहाँ की आदत जो पड़ गई है और बानो से उनसे अलग हो गई है। इरादा तो कहीं और का था, लेकिन कहाँ नहीं मालूम। फिर अचानक गैर इरादी तौर पर खुद को कसर के दरवाजे पर पाया। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। अगर चाहो तो रुक सकती हो। मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बानो, आपने ये तो बताया नहीं कि आज कहाँ गई थी। यूसुफ के दीदार को। यूसुफ? हाँ, यूसुफ। तो देखा उन्हें? हाँ, देखा, खूब जी भर के देखा। कितना ही यूजारसीन कहकर पुकारा, नहीं सुना। जो ही यूसुफ कहकर पुकारा तो सुन लिया और मुझे ढूंढने लगा। क्या उन्होंने भी आपको देखा? नहीं,
मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे इस तरह देखे, लेकिन मुझे खुशी है मैंने उसे जी भर के देखा। इस कमजोर बीनाई के साथ भी? हाँ, इसीलिए तो बहुत खुश हूँ कि मुकम्मल बीनाई ज़ाइल होने से पहले यूसुफ को करीब से देख लिया। बड़ा ही बारूप और दबदबे वाला लग रहा था। सब उसके दीदार से खुश थे। 54? कभी तो मुझे उन लोगों से जलन सी होने लगती कि मेरे सिवा दूसरे क्यों मोहब्बत कर रहे हैं। फिर कभी ये देखकर खुशी भी होती है कि मेरी तरह मेरे उस महबूब को सभी इंतहाई वालेहाना अंदाज में चाहते हैं। गोदामों की तरफ चलें। खुदावंद जुज़ारसीफ को सलामत रखे। ये तो आपकी जहानत है। अगर गंदुम खुशो समेत ज़ख़ीरा ना की होती तो अब तक हमारे माल मवेशी सब खत्म हो चुके होते। ये सब तो खुदावंद यकता की लुत्फ़ व इनायात हैं। अलबत्ता खुशो समेत ज़ख़ीरा साजी के दूसरे भी कई समरात हैं जो आप अनकरीब जान जाएंगे। पैमाने अगला है 9 आमून फरजंदे गोद की। कुल 7 अफराद, 15 अदद भेड़ें, 2 अदद गायें। 7 अफराद के लिए 70 पैमाने गंदुम 70 दरहम की, और जानवरों के लिए चारे के 2 गट्ठे। कुल मिला के 90। सिक्के तो नहीं है? हीरे मोती, कोई सोना चांदी। अफसोस कि मेरे पास वो भी नहीं है। अलबत्ता गाय और भेड़ें हैं, अगर वो ले लें तो। कोई हर्ज नहीं, गाय भेड़ और बकरी भी ली जा सकती है। बस सनद ले लें ताकि वाज़ेह हो जाए कि अब ये माल हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। फिर वो जानवर उसी के मालिक को लौटा दिए जाएं ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। यानी जो भेड़ें मैं गंदुम के बदले में दूंगा मैं उन्हें दोबारा अपने पास रख सकता हूँ? बिल्कुल। बस ये याद रहे कि फिर ये हुकूमत मिस्र की मिल्कियत हो जाएगी और जिस वक्त भी हुकूमत चाहेगी इन्हें आपसे वापस लेने की मजाज होगी। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा, सपासगुजार हूँ। बेहतर इससे और क्या होगा। मेरी गायों में से एक के बदले में मुझे गंदुम दे दीजिए। बताइए किस जगह मुझे दस्तखत करने हैं, कहाँ पर? हम चलते हैं। सपासगुजार हूँ या नबी खुदा। खुदा आपकी हिफाजत करे। अगर किसी के पास सिक्के न हो तो जरो जवाहरात भी लिए जा सकते हैं, और अगर वो भी न हो तो माल मवेशी कागजी कार्रवाई के बाद उन्हीं के हवाले कर दें। अगला शख्स। इसके अलावा घर, जमीनें और दीगर अमलाक भी कबूल कर सकते हैं। घरों के मालिकाना हुकूक हासिल करके उन्हें उसी घर में रहने दिया जाए, और इसी तरह जमीनें भी तहरीरी जमानत देने के बाद काश्तकारी के लिए वापस काश्तकारों के हवाले कर दी जाए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, इसमें क्या मसलहत है? मेरा मकसद सिर्फ क़याम अदल है, बाद में आप जान जाएंगे। चलें, हरकत करें। ये लेन देन और मामला करना काफी मज़ाक़खेज़ बात मालूम होती है। आप लोगों की इमलाक और माल मवेशी के बदले में उन्हें गंदुम तो दे रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज हुकूमत के ज़ेरे तसर्रुफ नहीं हो। सब्र से काम लीजिए। वक्त आने पर यह मज़ाक़खेज़ बात एक ऐसी हकीकत में तब्दील हो जाएगी जो नाकाबिल तसव्वुर होगी। बस इतना जान लें कि मिस्र को तहोबाला करना होगा ताकि वो जो हाकिम हैं महकूम हो जाएं और वो जो अभी दूसरों के दस्ते नगर हैं खुद कफील हो जाएं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? अगर खुदा चाहे तो हाँ।
वही जो कभी बड़े गुरूर से और तो अंबर में मोहतर मेरे कमरे के कोने में बने माबद में खड़े रहते थे और चाहते थे कि मेरे गुनाह के गवाह बनूं। मैंने मारे शरत के तुम्हारे चेहरे को ढांक दिया था। क्या हुआ? ठोकरों में क्यों पड़े हो? जानती हूँ अरसा हुआ कि मैं तुमसे गाफिल हो गई हूँ। देख रहे हो बीमार और नातवा हूँ और अपने उमूर के लिए आजिज़ और दरमांदा हो चुकी हूँ। मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि खुद को भी फरामोश कर चुकी हूँ। जब तक मैं साहिबे जाहो मर्तबा थी तुम भी अजीजो मोहतरम थे। मैं खुद से क्या गाफिल हुई, तुमसे भी हो गई। अब तुमसे क्या छुपाऊं आमून? तुमसे मेरी गफलत बरतना शायद अमदन था। पता है तुम्हें, पूरी उम्र मैंने तुम्हारी तख्तीश की, लेकिन माफ करना आमून, तुमने बिल्कुल भी बंदा नवाजी नहीं की और तुमने मुझे महबते आमून की देवी को हमेशा नजरअंदाज किया। मुझे तुम्हारी मौजूदगी में गुनाह करते शर्म आई, लेकिन तुमने मुझे लोगों के सामने शर्मसार होते देखा, लेकिन तुमने कुछ न किया। खैर, तुम आमून हो, आमून, मिस्रियों के खुदाए अजीम आमून। लेकिन नहीं, सुनने में आया है कि मिस्रियों के खुदा तब्दील किए जा रहे हैं, यानी यूसुफ पे तब्दीली लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि अपने खुदा यानी खुदा यकता को तुम्हारी जगह मुतारफ कराए, और वो हक बजाने है। क्या नहीं है? आमून, देखा तुमने, यूसुफ के गुलाम से ज्यादा कुछ न था और उसके खुदा ने उसे अजीज मिस्र बना दिया। हक तो यह है कि यूसुफ को ऐसे खुदा की ताजीम और तकरीम भी करनी चाहिए। क्या ऐसे बंदा परवर और बंदा नवाज खुदा की ताजीम और तकरीम नहीं करनी चाहिए? क्या आमोन की जगह ऐसे खुदा की परस्तिश नहीं करनी चाहिए? और तुमने मेरे लिए क्या किया? कम से कम बंदा नवाजी ही सीख लो यूसुफ के खुदा से। ये देखो, यूसुफ की गुलामी की सनद अब भी मेरे पास है। देख रहे हो, यूसुफ के खुदा ने एक गुलाम को बस्ती की जिल्लत से निकालकर औजे कमाल को पहुंचा दिया, और तुमने मिस्र की बानोए अजीम को औजे कमाल से जिल्लत उखारी की बस्ती में धकेल दिया।
यूसुफ के खुदा की लानत और दीगर तमाम खुदाओं की लानत हो कि तुम जैसे कमजोर और नाकवा खुदा पर, कि जिसने मुझे इस जिल्लत की पस्ती में धकेल दिया। लेकिन नहीं, तुम तो इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो कि जुलेखा को जलील कर सको। मेरे ख्याल में मेरी ये जिल्लत भी यूसुफ के खुदावंद के इरादे से है। मैं इसी जिल्लत की मुस्तहिक हूँ। मैंने यूसुफ और उसके खुदा के साथ बहुत बुरा किया है। खुशा नसीब यूसुफ के कि वो इतनी खूबियों वाला खुदा रखता है। कौन है? क्या बात है, कोई काम था? नहीं बानो, आपके लिए खाना लाए। तुमने देखा मैंने आमूर के साथ क्या किया? से काबिल है, बहुत पहले आपको ये काम कर लेना चाहिए था। लेकिन खुदा यूसुफ का हक क्यों कर अदा होगा? उसे किस तरह खुशनूद करूं? उसे किस तरह राजी करूं?